स्पीकर सर, हें जें बील 10 of 2024 गोवा गुड्स एंड सर्वीस टॅक्स अमेंडमेंट बील, हें बील कितें म्हणटा हें? बेसिकली अशें म्हणटा की 28% जी काजिनोन वता तो मनीस ताका ग्रॉस गेमींग रेवेन्यू म्हणटा तो थंब रूल जो आसा जगभर, तो ग्रॉस गेमींग रेवेन्यूचो कायदो लागना. हांगा तुवें जे पयशे घेतले ताजेर तुका 28% लागलो. तूं फायनली कितले परते व्हरून दिता, कितले काजिनोक प्रॉफीट जाता तें कांय पळयना. स्पीकर सर, हाजेर हांवें वाचलां ते भशेन बाब मोविन गुदीन जो GSTचे कावन्सिलाचेर आसा ताणें हाजो सारको खर विरोध केल्लो आनी ताणें म्हणिल्लें की गोंय आनी सिक्कीम म्हणटा ते फक्त 2 प्रदेश आहा जंय काजिनो इंडस्ट्री चलता. आतां आनी कोण भलतेच खंयचे UPचो फायनान्स मिनिस्टर गट आहा की आपल्याक काजिनो नाका आनी कितें नाका म्हणून तो हें बील हाडूंक लायता अशें हांवें पेपरार वाचिल्लें आहा. मुख्यमंत्र्यानूय आपूण निर्मला सितारामना कडेन उलयतलो अशें म्हणून एक पेपरार आयिल्लें आहा. हांवें पळय म्हजे कडेन स्टेटमेंट आहा. सो म्हाका अशें दिसता स्पीकर सर, कोंकणीन आमचें म्हणणें आहा की नाक दाबून तोंड उगडें करप म्हणटा पळय तशें जाल्ली खबर ही की खरें मनांतल्यान मुखेलमंत्र्याकूय तें नाका, मोविन गुदिनाकूय तें नाका, पूण तें करचें पडटा. आतां पयर सुदीन ढवळीकारान कशें म्हणलें, अरे म्हाका तें करचें पडटा, ते सांगतात तशी खबर स्पीकर सर ही. हें कितें ग्रॉस गेमींग रेवेन्यू म्हणटा तो थंब रूल सगळे जगाक चलता, ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूण गोंयांत कितें आहा, गोंयांत आमचो नवोच कायदो रिजल्ट असो जावपाक शकता. स्पीकर सर, हांव जेन्ना मनोहर पर्रीकाराच्या सरकारान आशिल्लो आनी आमी तेन्ना मॅनिफेस्टोन पॉयंट घालिल्लो की काजिनो काडप हांगाचे रिवर मांडवीचे आनी ते काडून मोपा घालप म्हणून. तेन्ना एक आमचो चीफ सेक्रेटरी आहलो, कोण तो धर्मेंद्र शर्मा, ताणें स्पीकर सर म्हाका आपोवन मेळ्ळो. तो म्हणटा तूं कित्याक करता, वाय आर यू किलिंग द मॉडल. स्पीकर सर एक मिनिट सांगता, तुजें मातशें कन्फ्युजन आसा. तूं जें म्हणटालो पळय न्ही, दॅट इज नॉट कमिंग अंडर दीस बील. ओके, this is directly, it is an according to the amendment were made to the Central GST Act 27, it is an provide clarity on the taxation of casino, horse racing and online gaming. 28%. Same sir, it is online gaming, online no, speaker sir, तेंच तें. अरे बाबा कितें एडवायस करू नाकात, तुमी वाचना आशिल्ल्या भशेन करतात मरे. स्पीकर सर, हो व्हडलो इश्यू. काजिनोचेर जितले आमी कोंत आहा आमी एक्सेप्ट हें करूंक जाय की काजिनो इंडस्ट्रीचे शिवाय हांगा तुमचें टुरिजम चलूंक शकना. स्पीकर सर, आज पॉयंट कसो आहा की हे वयल्यान आदेश आयला आनी हे हांगा बील हाडलां. हांगा द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ हॅज बीन ऑपोज टू दीस बील. द minister who is member on the GST council has opposed it, vehemently opposed it in the GST council. That's what I've read. And Goa and Sikkim are the only states. अशें धरया की हें जावन आमची काजिनो इंडस्ट्री कोलॅप्स जाता. आनी खंयची तरी स्टेट घेता. हांवें आयकलां मुंबय ते करूंक सोदता म्हणून कायदो. मुंबय कायदो करूंक सोदतात ते टू से की सगळे गोंयांत कित्याक वता, काजिनो खातीर वता, चल आमी काजिनो थंय करुया म्हणून. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता हें ताकतिकेन केल्लें बील. हें तुमी सिलेक्ट कमिटीक धाडा, डबल इंजीन वापरा. काल तुमी प्रधानमंत्र्याक सांगूं येता आशिल्लें मे बी विकसीत भारतान तें येना, पूण विकसीत भारत म्हळ्यार अशें न्ही की कितें आसा तें बंद उडोवपाचें, तेंय जायना. हांव ओपोजिशनान आसून एक्चुली खरें हांवें सपोर्ट करप तुमकां हाजेर की काजिनो बंद उडोवया म्हणून, पूण हांव तें करना. कित्याक एक टायमार हांवूय थंय बशिल्लो. सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मनशाक आसपाक जाय. आनी इकॉनॉमी कशी आसली जाल्यार इकॉनॉमी आज तांचेर थोडी आसा. यू कॅनॉट से रूल आउट दॅट काजिनोज आर नॉट aiding our economy. So therefore in the I think the sentiment of the house will be that this type of a bill is completely an injustice. It will go to the court, it will be struck down. The legal sanctity of this bill is zero because it does not stand the test of law, neither here nor anywhere. Gross gaming revenue म्हणटा तो thumb rule आहा आनी तो thumb rule सरकार इग्नोर करता. इतलो आनी इतले लायट घेता फायनान्स डिपार्टमेंट की मुखेलमंत्र्याक ब्रीफ पसून सारकें करना खंयचें बील खंय आयलां तें. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता हाजेर मातशें सिरियसनेस आसूंक जाय. हें एक्चुली तुमचे सायडींतल्यान उलोवंक जाय, मोविनान हें उलोवंक जाय आसलें. मोविनाचें हांवें उलयलें म्हणून मोविनान म्हाका थँक्यू म्हणूंक जाय. एनिवे थँक्यू स्पीकर. विजय, तूं कितें म्हणपाक? स्पीकर सर, एकूच इशू आहा. इशू असो आहा की हें बील म्हाका दिसता हेस्टिली हाडलां. कित्याक हेस्टिली हाडलां म्हणटा हांव. पयलें म्हणल्यार हो जो टॅक्स नोटीस जी आयिल्ली
ताजेर एक कजिनो इंडस्ट्री कोर्टान वचून साळवे हरीश साळवे रिप्रेझेंट जावन तांकां स्टे मेळिल्ली आहा गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट फर्स्ट. सेकंड, देर इज युनियन फायनान्स मिनिस्टर हॅज बीन ऑन रिकॉर्ड टू से दॅट शी इज रिकन्सिडरिंग दीस इन 6 months. This is what I have heard. This is come in Economic Times. हाजेर अशें दिसता की 6 म्हयन्याच्या पयलीं आमी हें बील ताकतिकेन हाडटात आनी 6 म्हयन्यान तिका मागीर कितें करूंक जाय तर जाल्यार तेंय जावचें ना. एक जालें. दुसरें स्पिकर सर एक अशें आहा की हें जर तुमी बील हाडलें आनी 28% लायलें जाल्यार एक टॅक्स अवॉयडन्स स्कीम म्हूण आहा, म्हळ्यार ब्लॅक पयशे जनरेट जावपाची शक्यता आहा. ती कजिनो इंडस्ट्री करूंक लागतली की तूं कॅशान आमकां दी आनी हें कांय दाखोवनाका, तुजो रेवेन्यू डावन जातलोच, रेवेन्यू वाडचो ना तुजो. तिसरें आहा श्रीलंकेक स्पिकर सर सगळे कजिनो स्टार्ट जाल्ले आहा. आतां श्रीलंका इज कमिंग आउट ऑफ बेड हें. सो इन द बिजनस सर्कल्स एंड स्पेशली द शेअर मार्केट थंय जर तुवें पळयलें जाल्यार गोवा कजिनो इंडस्ट्री इज बींग पुट टू अ कम्पिटेटीव डिसएडवांटेज when you compare it to Sri Lanka because of this bill. This is what you are going to do. So तुम्ही हांगा बसून गोंयची इकॉनॉमी अशी करतात की यू आर ब्रिंगिंग डावन गोवाज इकॉनॉमी एंड देरफॉर युअर रेवेन्यू एंड देरफॉर युअर प्रॉफिटेबिलिटी. आनी तूं जे विकास करूंक सोदता ते पयशे घेवन ते विकास तुजो जावचो ना. सो म्हजो रिक्वेस्ट स्पिकर सर असो आहा की हें बील सिलेक्ट कमिटीक धाडात, 6 म्हयने रावया, पळोवया निर्मला सीतारामन कितें करता ती परती येतली मरे काय तुमकां येतली येवपाचो डावट आहा. येवपाचो डावट आहा जाल्यार मागीर दुसरे भशेन जर तुमकां डावट आसा जाल्यार आय थिंक दीस इज द थिंग. Speaker sir, casino valuation is under the GST rule. It is not in present Act amendment. So that this is actually casino valuation is under the GST rules. तरी ते तूं जे सगळें सांगता ते GST रुलांनी येतले. ओके, हांव स्पेसिफीक आन्सर ताज्या हेका दिता. हो ऑर्डिनन्स ऑलरेडी काडला, तो आमी बिलान कन्वर्ट करता. GST Act amendment सेंटरान 18/8/2023 केलो. गोवा GST ऑर्डिनन्स इश्यूड केलो 15/9/2023. ओके, एंड बोथ आर दिस इफेक्टीव फ्रॉम 1 सप्टेंबर 2023. 1 सप्टेंबर 2023 तो इफेक्टीव लागू जालो. ओके, नाव द गोवा GST amendment is to replace in the ordinance. वो आमी करता. आतां हितूर आत्ताचें बील जे पास करता तितूर आमी स्कील गेम अनस्कील गेम भितर हे सगळ्यो ज्यो गजाली आहा पळय न्ही त्यो क्लियर करता आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता हो आत्तां बील पास करप गरजेचें आसा. दुसरी गजाल, ऑर्डिनन्स ऑलरेडी काडला. ऑर्डिनन्स फाल्यां लॅप्स जावंक शकता. कित्याक व्हॉट इज द बीग डील.